हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस लॉ ऑफ सैग्रीगेशन। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲॉ ऑफ ਡੋਮੀਨੈਂਸ। ਸੋ ਲॉ ऑफ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਲੀਲਸ ਦੇ ਡੂ ਨੋਟ ਸ਼ੋ ਐਨੀ ਬਲੈਂਡਿੰਗ, ਕੋਈ ਅਲੀਲਸ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੋਥ ਆ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਆਰ ਰਿਕਵਰਡ ਇਨ F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਦੋਨੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਬਟੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਲੀਲਸ ਹੈ ਐਂਡ ਡੂਰਿੰਗ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਗੈਮੇਟ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਅਲੀਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਰੋਮ ਈਚ ਅਦਰ। ਸੋ ਗੈਮੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਅਲੀਲਸ, ਦੋ ਅਲੀਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਮੋਜਾਈਗਸ ਪੇਰੈਂਟ ਹੈ, ਦੀਸ ਆਰ ਦਾ ਜੀਨਸ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਮੇਟਸ ਹੈ ਦੋ ਬਣ ਗਏ ਟੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੈਸਿਵ ਆ ਉਹਦੇ ਦੋ ਗੈਮੇਟਸ ਬਣ ਗਏ ਟੀ ਐਂਡ ਟੀ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਹੈਟਰੋਜਾਈਗਸ ਪੇਅਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਲੀਲਸ ਹੈ or these will separate or segregate from each other and there will be formation of two gametes which are of different types ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ gametes ਸੀ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ law of segregation। Now ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ inheritance of two genes. Mendel also crossed pea plants that were different in two characters. Two genes transferred from parents to offspring. So this is one plant, this is the other. We are taking two characters, एक color है एक shape है। So color of the seed that is dominant is yellow. Color of the seed the shape of the seed is round. In case of the recessive parent, the seed color is green and the seed is wrinkled. So when they crossed with each other, then we in the first generation we will obtain yellow and green, yellow and round seeds in F1 generation because these are the dominant traits. So yellow is dominant over the green, round is dominant over the wrinkled. Now let us see that this is round and yellow and this is wrinkled and green. Okay, and the phenotypes are round and yellow, wrinkled and green. So in the gametes will be RY, here it will be recessive RY, and in F1 generation all will be round and yellow. So R capital, R small, Y capital, Y small. In dihybrid cross, the cross between the two parents, two distinct characters are taken, and in F1 generation all are round and yellow seeds. Plants are self-hybridized and they are crossed with each other, and in F1 generation then yellow and green is ratio is 3:1 and round and wrinkled again will be 3:1. So two monohybrid crosses will be seen. Now let us see the dihybrid cross. This is dihybrid cross. We are taking the shape and the color of the seed. This is parent 1, this is parent 2. So the phenotype is round and yellow. You can see the seeds here, wrinkled and green. This is wrinkled and green. The genotypes are RR capital and YY capital. Here wrinkled is R small r and green is represented by smaller y. So gametes are R and Y capital. Here the gametes are small r and small y. So in case of F1 generation all are round and yellow. Now if we cross these or the selfing is done, then this is the plants. Now selfing will be done, you will obtain 4 types of gametes from the male and 4 types of gametes from the female. So if we consider here, that is the male gametes and these we can write the female gametes. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਨੇਟ ਸਕੁਅਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਦੇ ਗੈਮੇਟਸ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਗੈਮੇਟਸ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਮੇਟ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ that is RY, then R with small y, R small and capital Y, R small and small y. In the same way ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੈਮੇਟਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਮੇਲ ਦੇ। So RY and R small y, small r and Y capital and R small and Y small. Now ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਗੈਮੇਟ ਹੈ that is to be crossed with the first gamete of the male. So first gamete female, then second gamete ਦੇ ਨਾਲ possibility ਹੈ fusion ਦੀ, third ਨਾਲ, then fourth ਨਾਲ. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ first combination ਬਣਦਾ ਹੈ। So again I am showing it. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
फिर इहदे नाल, फिर इहदे नाल क्रॉस इदां। जो सैकेंड वाला है दैन अगेन दिस 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 एंड दिस। थर्ड वाला अगेन विद दिस मल्टीप्लाई बाय दिस दिस। इसी तरह जो रिसेसिव है इट विल अगेन लाइक दिस, दूसरे गैमेट नाल, ये तीसरे गैमेट नाल, ये चौथे नाल। इस तरह असीं इन्हां दे विच मल्टीप्लाई करके इन्हां दे जिहड़े टोटल 16 कॉम्बीनेशनस बन गईयां। सो वट वी विल ऑबटेन फिनोटिपिक रेशियो जिहड़ा सानूं ऑबटेन होएगा, 9 इन्हां विच होणगे राउंड एंड येलो, 3 होणगे राउंड एंड ग्रीन, 3 होणगे रिंकल्ड एंड येलो, 1 होएगा रिसेसिव दैट इज़ रिंकल्ड एंड ग्रीन। सो लेट अस सी वंस अगेन। ये मेल दे गैमेट्स है, ये फीमेल दे गैमेट्स है इस साइड ते, these are the male gametes। सो जदों इनू इहदे नाल क्रॉस करते हैं, फर्स्ट इज राउंड एंड येलो, जिथे भी आर कैपिटल वाई कैपिटल होएगी दैट विल बी राउंड एंड येलो। सो दिस इज़ वन, आर एंड वाई अगेन कैपिटल है, तो फिर ये होगी राउंड एंड येलो। दिस इज़ अगेन राउंड एंड येलो, दिस इज़ अगेन राउंड एंड येलो। आर एंड वाई कैपिटल है, ये भी आर एंड वाई कैपिटल है, राउंड एंड येलो। सो हेयर राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। सो नैक्सट है जिथे भी साडे कोल आर कैपिटल होएगी दैट विल बी राउंड। सो फर्स्ट दिस इज़ राउंड एंड ग्रीन, हेयर दिस इज़ राउंड एंड ग्रीन, then this is round and green। then अगे अपने को wrinkled yellow। so wrinkled yellow will be R and Y। so जिथे इस तरह का कॉम्बीनेशन होएगा small r and capital Y, this will give yellow but this will give wrinkled। so this is wrinkled and yellow, this is wrinkled and yellow, this is wrinkled and yellow। और जिथे दोनों रिसेसिव फॉर्म दे विच है आर एंड वाई, दैन इट विल बी wrinkled and green। सो साडे कोल जिहड़ी हुण रिजल्ट आया इहदे विच डाई हाइब्रिड रेशियो दे विच येलो, दीस येलो वंस एंड ग्रीन्स दे आर राउंड एंड येलो दे आर 9 and round green are 3 and wrinkled yellow is 3 and 1 is recessive। so this was the phenotypic ratio। so phenotypic ratio की आ गया साडे कोल 9 3 3 3 1, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। जे असी मोनो हाइब्रिड क्रॉस दे विच देखते हैं कि रेशियो आंदा है F1 जनरेशन दे विच, F2 जनरेशन दे विच आया सी साडे कोल 3:1 फिनोटाइप रेशियो। सो जे असी इत्थे N दी जगह ते 2 लगा दिंदे हैं, दैन वी कैन ऑल्सो राइट इन दिस वे 3:1 मल्टीप्लाई बाय 3:1। 3 नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करो, 3 नूं इहदे नाल करो, फिर इस 1 नूं इहदे नाल 3, इहदे नाल इहनूं फिर 1 नाल। साडे कोल रेशियो की आ जाएगा सेम 9 3 3 3 1। सो दिस विल बी द फिनोटिपिक रेशियो। हुण जे असी जीनोटिपिक रेशियो निकालना है, जीनोटाइप साडे कोल की सीगा पिछे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जीनोटाइप रेशियो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਇਨ F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 1:1 ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇ ਬਾਹਰ n ਲਿਖਾਂਗੇ। n means number of characters, so we are considering 2 characters, so 1:1 multiply by 1:1। ਸੋ 1 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਨੂੰ ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ 1 ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ 1 ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 1 ਦੇ ਨਾਲ, 2 ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ 1 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦ ਰੇਸ਼ੀਓ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1:1 2 4 2 1 2 1। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਨੋਟਿਪਿਕ ਰੇਸ਼ੀਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਯੈਲੋ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 9, ਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ 3, wrinkled and yellow 3, wrinkled and green 1। so this is the genotype and this is the phenotype।